So, ayun. Ayan. Hello guys. Muli na kami guys. Tapos na kami trabaho guys. Dito na kami sa highway. Sementado yung kalsada namin guys. Oh, tingnan mo, lutak-lutak na. Yan ang kasama ko guys. Oh, yan. Welcome to my vlog. Uwi na kami. Yung kanina guys, malakas daw yung ulan. Oo nga eh. Pero di ako kagaya ko nun, darmanaan. Oo ba? Hindi sikyo na ang iba doon nga, muli na gino, tinggaru pro. Nggak magrana coba gue main gino. Nda, Ada. nda ba? Ang bagar coba ya. Sikyo na, tayo deo ni medyo kono tong pun mergas ba. Itu do Kan ba dio do kagaw no konon? Mergas parana dio. Gas so. Itu sebaan sa gino. Nda, menrana dio bagay. Itu sebaan sa tirbot no gino itu. Tapos ba no tiduwa ta dio ben. Ikan de tiduwa sigyo go, ikan tiduwa. And sige kayo guys, mana pa tirodo ayo gini mule ba. Masih go koyo. Kita mo na aguan ito lembuek ba. Oh. Kung hitag tersangan begini na gama ba. Mani ka dugo no kita nakita kumalbak nda mandek. Ada yono kita mana dia ber mana ada ber mirisan. No, baru miris na. Mas magarag trek ko daw. Oh. Miris na kana Pre sa daw. Tayo waigan ganinde inda nagino katara ginande dar kuy ba. Kun max do ande. Tangam. Kun sido ande. Ni ora istakar motor. Kun sido ande. Dai. Isko ko kun sido de libro. Awi di sanda mo gono mugiso. Got yo. Nay kun gono mugiso bro so wan. Narap gal to em do itu tarat ni ba. Kumagal ta ko dio at itong do itu ko dio. Taka sludag mo. So nang Ay ko yo pasar betul ko dio na magato. so adang dito nang manahindi. Yo no dia kam telepon. Mali. Ay taman to sande. Do katon do gito no yo no lo lager ba. Ada share ko san ke do muyo to tang para magasa do ke tuntayan. Okay.